Balimao Anyakuma, billet lundi 20 juin 2022. Aïwa, vraiment, nouvelle tchamambe bi. Yanenga dola. Ambalma munun sara bankas. No mokti marai. Ambe doau ke shunye alaku daronya. Vraiment, digira ambera mun kera bankas. Ambalma munun fakara. Injustement. Ambe doau ke alaku bela jelen daronya. Nere fanaye mbenge perdi. Ale fana kunye tentigi de. Ne yɛrɛ bɛnkɛ ko ye tentigi de. O fana fatura. O da to nye tile fila in kɛ ma se ka video kɛ. Mɔgɔ caman ye ɲininka. Parce que vraiment mɔgɔ min kun don mɔgɔ ɲɛnama kun don quoi. Donc bi n tɛna don détail caman na. Mais mɔgɔ banna. A kɛra ne ka mɔgɔ, a kɛra mɔgɔ. Ala ka bɛɛ lajɛlen da yɔrɔ ɲa. Donc an bɔra k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛnw. Mun kɛra Mopti vraiment a géré an bɛɛ lajɛlen kan. Mais an ye information sɔrɔ sa ko Mali sɔrɔsiw taara sur place. Mali armée k'u bɛɛ lajɛlen taara banka sisan nɔ. Donc an bɛna tila ka don détail la. Balimaw, mɛ mun ɲɛfɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Adamaden n'i ka don banna fura foyi t'a la. Ne yɛrɛ n bɛnkɛ perdi. Tentigi de don a ma sa k'u ye kisɛ cɛ a la dɛ. O kɛra saya naturel de. Donc ça arrive partout. Mais an si ka laɲini tɛ mɔgɔ dɔ ka mɔgɔ ka saya cogo dɔ bɛ nɔ fana bɛ digi mɔgɔ la. Ça se voit. Donc an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka hinɛ banbagatɔ bɛɛ lajɛlen na. Donc balimaw, n bɛ mun fɔ yanni n ka don kuma la. Bi ye lundi 20 juin 2022. Nouvelle fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye? An bɛ dugawu kɛ maa minnu ka adamadenya minɛn'u la ma juguw bolo Mopti mara la bankas Ala k'u bɛɛ lajɛlen da yɔrɔ ɲa. An bɛ 1 minute de silence kɛ olu ye. Donc o ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la. Aw si kana paniquer adamadenya la nin bɛɛ b'a la. Transition bɛ ka seko kɛ. Donc transition bɛ ka seko kɛ. Nin bɛ kɛ hali Amérique, nin bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ. Charlie Hebdo taara Paris millier la ka taa tiɲɛniw kɛ o kɛra bɛɛ ɲɛna. Donc ko bɛɛ n'a kɛcogo don. Surtout janfa bɛ Mali contre la. Janfa yɔrɔ ka ca. Mais ni Ala sɔnna ma Mali ɲuman bɛ bɔ janfa in kɔnɔna na. Balimaw, an bɛna kuma yɔrɔ jumɛn kan bi? O ye président Assimi. CNT projet de loi min voté k'a di ko président Assimi kana promulguer dɛ. Segu Tunkara le politologue depuis New York n bɛ segin ka kuma kan. CNT projet de loi min passé. Président Assimi kana loi in passé kana promulguer dɛ. Ni y'a promulguer i bɛna mouvement wɛrɛ wuli transition contre la i ma sigi ni mun ye. Aw ko ka di ne ye. Ni kuranɛ bɛ ni n'a ka sɔrɔ mɔgɔw kun ma kangari da ne kun bɛ n bolo de da kuranɛ kan. Wala sɔrɔsiw aw ko ka di ne ye. Ne ka laɲini tɛ ko k'aw fara fana. Mais tiɲɛ man ka gogo dɛ. Baro ne ye kuma caman fɔ a kɛra aw caman kɔnɔ ko peut-être Segu Tunkara bɛ fɛ ka don sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ. O tɛ ne ka laɲini ye dɛ. Ala ɲɛ bɛ bɛn ka nin kɛ la. N bɛna révélation dɔ fana kɛ bi yanni n ka don o la. Segu mɔgɔkɔrɔbaw n'u kumana téléphone a tɛ tɛmɛ hali 10 minutes kan. Ni Segukaw kumana. Segukaw ka video fana n y'a ye. Awa Segukaw b'u jo de fana kan. Mali mɔgɔ ɲɛnama fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ne wele musokɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw u kasira ko CNT u jigila tigɛ. Bilahi ni Ala cɛ. Mun tɛ fɛ ka kuma. Ani bani fana bɛnna n yɛrɛ ka sokɔnɔna na. Bani kɛra an fɛ yen. N ye deyi kɛ. Vraiment an bɛ dugawu kɛ. Mɔgɔ ka mɔgɔ banna. Mais bilahi mun kɛra CNT la a ye maliyɛn mɔgɔ ɲɛnama fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ne wele. Segu Tunkara i ma kunu don i tɛ ka kuma. O kuma i sannen de don sɔrɔsiw bolo wa. Segu Tunkara i tɛ ka kuma bilen. Segukaw ye n wele k'u dɛsɛlen bɛ ka sinɔgɔ nin ko in bolo. Kitakaw bɛ ten yɔrɔ bɛɛ. Mali mɔgɔ ba tɛ yen mun ma Segu Tunkara wele mun bɛ faso fɛ dɛ mun ma ne wele ko mun kɛra CNT kɔnɔ k'a ma diya u ye. Mais o kɔrɔ tɛ k'an ni Maliki Jaw bɛ ɲɔgɔn na. Ne bɛ kolonɛ nin bɛɛ fɛ. Ne Segu Tunkara de fɔlɔ ye Maliki Jaw photo bila réseau kan. Mais terikuraninw sɔrɔla sa bɛɛ ça fait partie de la vie aussi. Mais n bɛna mun ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna. An b'a deli fɛ. Loi min votera CNT kɔnɔ. Kana loi in passé dɛ. Choguel wele. I ka Maliki Jaw wele. En tant que président de la République. I ka kuma Maliki Jaw fɛ. I ka kuma Choguel fɛ. Aw ka bɛn. Aw saba mana bɛn mun kan. Aw b'o passé. Ni mun kɛra CNT kɔnɔ. Ni Choguel ko k'a sɔnna. Aw b'a la tɛmɛ. Ne tɛ ka jo di mɔgɔ si ma. Moi je suis un rassembleur. Mais bila jamana tɛ jɔ janfan kan. Jamana tɛ jɔ nkalon kan. Cɛ n'i ye janfa kɛ Mali ko in na, bila a bɛ dafiri da la.
Ne te fait janfa ka do Assimi et ka CV là. Ni un projet de loi passé malien bébé avec malien bébé bayi me ka tien de fina. Nous il nege ka projet passé. Wallahi malien chama be sraïnya me ka tien de fo. Mogo transition soutien chama de bébé ou diminuer bébé. Ay vidéo mon na 80% be diminuer dobi. Mais ne se ku tungara ta fo karsa joba la, nta fo sente jodo, nta fo shogeli jodo. Mais mena seguka ko chikan fo seguka ko ka chi fo président Assimi ngana ko ala kana Assimi chi ko Maliki Diaw ye loi mun passé kaka a promulgué kona ya promulgué ou ye danga beddu danga be koko la ne be sra ne mona mogo badu de kono ne be dale me ala la ne dale do akira la billahi cheche ni janfa ke ala ta toida parce que iba don mogo be janfa ke a bloka ala be mundo ala ta don a klo gerelendo a nya chilendo o mogo chama ne be sente kono angana nyongo nege janfanci ka sente kono de mais yani nga tanya fe mena sekere do fo malien nyana ay video partager tien be ka soro mena sekere do fo bi ne segu tungara tale malila ni ay ne te fen fo Maliki Diaw ma ni ay ne te fen fo sente ma premier ministre Shogel de segu tungara wole ay kuma ina mede ay ala mais c'est très important premier ministre Shogel Maïga ay segu tungara wole ko segu tungara ko wallahi ko sorasi nunu me Mali fe Shogel ne invité Fafi Shogel est nega ayen koja do nyere la quoi maintenant do détail to la ntale mal la be ni Shogel yi Shogel en wole afe ako segu tungara ne ko kadi o tien mais sorasi nunu wala ube Mali fe sorasi nunu ne tala kron fe sorasi nunu ye kasoke Assimi ye kasoke Diaw ye kasoke Kamara be ye kasoke ou be kasoke Mali no fe segu tungara mbe fe ka sorasu fara nyogon ka Shogel ko segu tungara mbe fe ka sorasu fara nyogon ka mbe sorasu fe ne Shogel be sa sorasu no fe ne segu tungara kashiradi ngo Shogel ma foka dien wuli nte fen fo sorasi do mani doyi Shogel de ko segu tungara ma ala kama kana kuma jugu fo Maliki Diaw ma Shogel de ko segu tungara ma ntara fo Shogel fe ako wallahi Assimi kadai ako wallahi Diaw kadingi akana fen fo Diaw ma ame nyogon famia c'est la politique Shogel ko alno ya ale neni nous te fen fo Assimi ba ale ba yere sacrifier Assimi foi kana Assimi soro Assimi ambi fo il est tracteur du Sénégal au Mabi. Assimi ambifo. Mais Assimi, kanato, Malion ka fama, isama, katlaka fama ki zonzan. Ni loi impasse Assimi. Assemblée dato, ibeka ka fanga tiena. Assemblée dato, ni blesse boula kata Abidjan. Mounou me ka tigere foko vive Maliki Diaw. A benin fa souche, wallahi billahi, ute malikola. Niye kurane bon mumbolo daka munu beka tekere fo Maliki Diaw ku wala ute Mali fe ni kuma sran morunya ni kuma sran ima almamunya ngume mbolo da kurane kambi Mali jugu flate tenguka ali bi ambe kashila nganga mogo sara neye nous sarka vidéo doye nta do la vidéo date d'aujourd'hui ou pas ne nous sare avec adjigi Shogelika depuis alaka dabe Shogeliko keledla Shogel ye horonde. Mogote ka fait kateme Shogelika. Les 5 colonels. Mogote ka fait kateme Shogelika. C'est où tungara dafo. Ne mogote kita Assimi fait tife. Ne c'est où tungara tife. Mais Shogeliko abe sa Assimi no fait. Shogeliko abe fara. Shogeliko alebe sa Assimi no fait. Shogeliko alebe sa Diallo no fait. Shogeliko alebe sa comment on appelle là. Kamara no fait. Alebe sa Wage no fait. Abe sa Modibo Kone no fait. Shogel ko segu tungara. Ala kama surasu ou deme. Kana kuma jugu fa surasi sima. Shogel de ne woli fafi. Ima ne te fen fola surasi mabli. Ima ne be to ka Diaw commentaire ou kaya. Malgré ka mandi moko chamay. Ni ne Diaw to ko fo nga video la moko be ne woli ko muna ko me Diaw to ko fo. Ku ta fe ready. Ngono ngu be de kilingi. Ala nya be benga ningila. Shogel de kuma na ne fe ko nga u fara nyogon kan. Shogel de ko segu tungara wala mbe surasu fe. Shogel de ko ni surasu yem bla. Mbe ala mine. Shogel yam bela sigi segu tungara ben le cerveau Boubou Mabel ani activiste be ako wallahi norolente premier ministre yala ali chini na Assimi ko ka tenfe abse kam bla problème tala mais ne ka horonya ne ba kefa dan donc balima on be munya fo bela jelingena hen ngana ara madim bla ki rekele hen ne be ka do bla ku rekele segu ka kuma na de mena segu ka kuma kan kala Shogel mun fone ngena ne o de fo bela jelingena Shogel ko segu tungara kana kuma jugu fo Maliki Diaw ma kana fen fo kolonel kelema Shogel da fone ngena ntale malla awamba fo malien be kala me
mba fo fana Muktarawan ye surasu janfa bandaw ye surasu janfa fo ka diɲɛ wuli sokɛli t'u janfa hadamaden bɛ baara kɛ ni mɔgɔ min t'i janfa o kuma la mun de bɛ anw nɔfɛ au juste on veut quoi au juste an ka tiɲɛ fɔ jamana ka jɔ sa maliyɛnw ne bɛ n ta fɔ je le parle entre Dieu et moi ne tɛ mɔgɔ nɔfɛ ko natala ko dɛ mais ne bɛ kuma ni ala cɛmancɛ de la segukaw fana ye mun fɔ n bɛna segukaw kumakan kala aw nɛ an bɛ jɛ ka ko mɛn da ye mɛn tigila de segukaw dimina u ye kuma mun fɔ segukaw ka kuma aw nɛ an ka lamɛn jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i kɔfɛrɛlen a y'a hakɛ to n'o ye tubabukan ye o kumana ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen fɛ a ye wuli a ka jɔ kɛlɛ ma ban u b'a fɛ ka an ka kɛlɛ ta k'a bayɛlɛma ka jamana ta k'a di faransi ma ka jamana ta k'a di jamanaden juguw ma an ma jɛn n'a ye k'a fɔ kolonɛli Asimi Goyita ye u ye nin baara min kɛ ka n'i bolonɔ bila a la dɛ n'i y'i bolonɔ bila a la n ye jamanaden janfa jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i ko kolonɛli Asimi Goyita k'i soutenir i ka faso jɔ la i ka faso kanu na o mana CNT mɔgɔw ye nin baara min kɛ an ma jɛn n'a ye an ti jɛn n'a ye an ti sɔn an b'o refondation de jamana b'i refondi de hali ni embargo ma wuli sani a ka fɔ k'a bɛ tugu CEDEAO nɔfɛ ka kow girin-girin ka taa ni CEDEAO ma ko pour que embargo ma wuli n balima kuma filaw ɲɛkɔrɔ segukaw ye ne wele bi dɛ o y'a don da de dɛ n'i ye Mali da ka président Asimi da ne bɛ Mali ta ka Asimi to yen ne bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Asimi kan ne bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ premier ministre Choguel kan ne bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Maliki Diaw kan Mali ye ne kanu de ne depuis ne tɛ Choguel dɔn ne bɛ Mali ko kɛlɛ la depuis ne tɛ Asimi dɔn n bɛ Mali ko kɛlɛ la je parle entre Dieu et moi jamana in kɔnɔ ni e de ko k'i tilelen don faama si tɛ gɛrɛ i la i ma ne kɛlen don gɔn kelenna bila ye souvent a bɛ kɛ sɔrɔsiw dɔw kɔnɔ ko ne bɛ k'u bila ɲɔgɔn na di ka sɔrɔ mɔgɔ min y'a yɛrɛ sacrifier i ye kana ɲinɛ o tigi kɔ dɛ le premier virement Mali bɛɛ mɔgɔ min kariera k'a ka vie bila danger la k'a fɔ ko ka sɔrɔsiw supporter ka coup d'état fɔlɔ la o Segu Tunkara di mɔgɔ fɔlɔ min ye Maliki Diaw photo bila ko c'est le meneur du coup d'état Segu Tunkara de don teri kuraw b'a la sisan o teri kuraw bɛ ka Maliki Diaw bila ka taga sira jugu de fɛ tous les jours Maliki Diaw ne Segu Tunkara ka laɲini ye mun ye président Asimi ka président ɲa kɛ Maliki Diaw ka président ɲa kɛ Wage ka président ɲa kɛ Modibo Kone ka président ɲa kɛ Kamara ka président ɲa kɛ a ka fati passé aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ɲɛ bɛɛ bɛ ŋaninge la aw bɛnnen aw kalalen o de ka di Segu Tunkara ye mais n'aw ma ni logique bila aw b'an ka kɛlɛ tiɲɛ fɛn kelen bɛ yen o ka jugu ni fɛn bɛɛ ye aw b'o dɔn hali n'i ba bamu i kɔ la k'i wolo ba k'a bamu i kɔ la ka alikaba munumunu i ba ka duwawu b'i fɛ i fa ka duwawu b'i fɛ fɛn kelen bɛ se ka barika fɛn kelen bɛ se k'i ba ka duwawu ani fa ka duwawu ka kari fila ye o ye hakɛ ni janfa di hali ni duwawu b'i bolo i fa ni ba ta en charge ni adamadenw janfa o hakɛ ta to i da o de ye faraw na bin ala kana o ta ko ye mɔgɔ bɔra Afriki minnu ka farin ka tɛmɛ Asimi kan mɔgɔ bɔra Mali kɔnɔ Modibo Keyita o ye mun kɛ Asimi ma kɛ bila an bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw bɛɛ ko ka di ne ye mais mun ye Modibo Keyita bi Modibo Keyita ka miliciens kun bɛ taga mɔgɔw torturer de fama kɛrɛfɛ fama man jugu fama kɛrɛfɛla de ka jugu ne b'aw sɛn kolonɛ ne b'aw bɛɛ fɛ mais ne tɛ tugu aw kɔ nkalon kan n'a bɛ gêner ni aw ka relation kan ni ne ka di ala ye hali ne man di kolonɛli kelen ye ne Segu Tunkara ka di ala ye ne hakili sigilen ko ŋɔmirala mɔden awa ne tɛ n t'aw kɔ n bɛ Mali de kɔ awa n'a ye nin loi in passé président Asimi ni ye loi in ni y'a signé bilahi i bɛ Mali ci i bɛ opposition wɛrɛ wuli i yɛrɛ la awa ne t'aw suit loi in na parce que janfa de don qu'on se dise la vérité n t'a la bi n t'a la sini awa maliyɛnw a ye segukaw b'u jɔ de kan dɛ cɛ parce que n'i y'a ye président caman binna janfa de don président wulila diɲɛ kɔnɔ bilahi olu pisani bɛ ka tɛmɛ Asimi e kan i m'a ye farafin filɛ nin ye mun y'a to an ka ko caman bɛ sigi kɔ hali ni ala ye arijana dayɛlɛ ko farafin ka don ye dɔw b'a fɔ ko farafin kana don hali ni ala arijana dɛmɛ dayɛlɛ ko maliyɛn bɛɛ ka don arijana kɔnɔ Nuhu Sare bɛ taga Choguel ka gulokiba sama ko Choguel tɛ don arijana kɔnɔ Nuhu Sare aw ni ala cɛ Maliki Diaw Nuhu Sare bɛ se k'e kɛ mun de Mali kɔnɔ Nuhu Sare ma ka go bi a jeli ma ka go mɔgɔ si t'a fɛ est-ce que aw b'a dɔn ko c'est le peuple qui a le dernier mot foyi tɛ peuple ta tɔgɔ fɛ cɛ n'i ye Mali janfa segukaw ye ne wele ko k'a fɔ président Asimi ɲɛna ko k'a fɔ les 5 colonels ɲɛna
ko na ye janfa ke ka be bia dingé kono wallahi ni qur'an e ngolla ka fonyana di maka tien de fonyana munu me place ngi naw krefe ki munu ngu menege ne tatoe ne be kuma parce que ne ba o fedi et puis ne be ka o sauver di munu me ka tegere fo aw fe na be jugu saraka bo aya do duma a beninga jana tike cha beninga tungache na be jugu saraka bo colonelu munu be ka tegere fo aw kun assemblée kono olu ya o jugu di munu te mali fe munu te ala fo takira fe on de be ka aw ka video partager CNT kono bi mali de nyumo horon yere wolo munu me mali fe munu nya boka binke munu somogo sara M5 kelela olu be kashila bi munu nya amburuja munu ko vivi ibeka on de be tegere fo la bi on de sangoro talembe bi on de kuma ko me yele bi ou ka buruja ka odi sede awma o kelenge ay remarqué dro ko joljole ñogon soro wakati bina ani sede awbe ñogona wakati bina ani sede awbe ñogona o wakati kala sente taraka sogali lebude ka ira francila sente a ira francile la ambika barake a ben ala che ode gira indirectement ibise ka kodo keka ibise ka kodo keka soro ibise ka infiltrer ka soro itado o ye mo kodele ni ka fo benyana hada ma debe infiltrer me itado. C'est la pire vérité. Choguel ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Quand un ministre Flacon, les boussientes kono, Maliki Diaw yanga ministre Douaya, Dien Bekaye, France 24 Kaye, RFI Kaye, ne se routouara Kashiradi. Mo lebu bila il a bantu tenya. Maliki Diaw ko fingena. Ne se roubie e Maliki Diaw a beni koroneche ne bi ka nyuma fe kateme munu be ka tegere fo CNT kono. Ne be ni video kebi abeta fama ye se roubie tante imaye but ntaw sui ngalonka na kada oya akuna ke awfe mais nimbe ala bolo sinon tara mallan tenanda do ko la ko chaman kerambe ko chaman kalama mais billahi ni klelen be toto janfala ça je le dis haut et moi awane ka srantable cheshie nte kuma ko nga ko dia mais Chogueli horondi don a ben ala na krache wallahi ala Chogueli horondi na Chogueli bla na Chogueli bla abe ka Chogueli torturé de Chogueli ben lebu Chogueli ben neni Chogueli ben la gosi Chogueli aw fa flandi aw jumen be fendo ka tuma Chogueli ka CNT kono a chekelente mume kara Chogueli mu fa Nations Unies na kube CNT kono kubi se ka fo a chete parmi les politiciens on contacte fisu ma de munu be ka Chogueli na gosi bi o chetou la kubi se kana Chogueli ka che ya kuma fo Nations Unies kono a chete changa ke jamana fait ça ay jamana jumen jole janfaka ay jamana jumen jole janfaka suraso kadini ala nya be benga ningela aben ala na krache mais ne commanda ouye parce que abe fait ne ka munge ne toke awante to ko ngalunka awana loi passé ne asime loi promulguée ça veut dire que tu as fait une déclaration de guerre contre le peuple malien na marcera ni tungara de ororo ka fo ko nyama de tato fle men kalenga halala yala ni ya ke na kera here ima ka fo ko tunya mo di iba don bi ni ne halala ube ne te halala men kalenga halala ka asimi ni loi passé ka taka janfa srafe na nyana okoro ko ne te halala okoro ko ne te halala ne te tungara de halala ne ni mo mu be kuma mo ko bawdi du se ku kan nte mo ko gansan nge o ye kuma chama fo men te landa do la kitaka o ye kuma chama fo nte landa do la ay sabali. Il y a Vladimir Poutine na puissance bala. Il est reconnaissant. Poutine na ministre de Boraka Jifou neni. Poutine Boraka yafa deli djembe. Mais ni Choguel de Kundo. Jeliman Goyambe Chogueli ka te faraonaka. Jeliman Goyambe Chogueli ka a ben alache ate ali iyad agalika. Iyad agali makarika teme Chogueli ka. Sente kono. Maliko teo. Sente politicien munute malife. Ngol de keleme ka sente fa. Ah, pour les bourrins mal là, qu'on ne me manque moi. Non, aya djedi 600. Moi, je vais parler. Ne be kuma ala be mun fo ne bodi fo. Ne te kuma ko nga ko jawi. Awante tuwa ko galonka. Munu nata ba ko be tuwa ko ka. Bon taw ko galonka bi. Niye galon de niye janfa de awantala. Point final. Na karaouye ay li rougi tiga on ndo changa ke jega jala ni baji. Mais ça, c'est la trahison pure et simple. Ah, Abeba Kalamade, Abeba Kalamade. Maintenant, do détail do là. Mais Sabali. Abeba Kalamade, Abeba Kalamado, Mahounebe, Abeba Kalama. Mais à t'es passé. C'est le peuple qui sait lutter pour ça. Et c'est le peuple qui a le dernier mot. Ne moya bloqué Faraouye, ne se retrouve pas Faraouye. Ne se retrouve pas lebu Mali kono. Parce que n'tara kata aoude deme. Ala te somao. Ne mata bon malla ko meta bon fala ko meta bon bala ne tara ko meta awde deme mais ne kumna libui
ala de ne bo ani peuple be dan horola che haramaden kana ngina sababu ko oda to farafin chaman be ibe chama yelele ibe tla ku jigile do rete ndoron de du. Parce que quand on a le pouvoir, on pense qu'on est Dieu. Quand on a le pouvoir, on pense qu'on peut tout faire. Mais on ne peut pas tout faire. Dieu est plus fort que vous, que nous tous. Bilay talay. Dieu est plus fort que nous tous. Aya mon kera banka sibi. Ne beni fo yana mate jawo. Ne ka kuma a benala che mami clean ne ka kuma be jawo. Mais mami dibulu geni kadai, on ne tse ka ko jawo fo ka dien wi. Ne se ko fe fo maliko la ala baraka do abela. Ne se ko tungara bora ka Doumbia toko fo. Ngo Doumbia be fe ka tani farasa ka bazi. Doumbia bora ka ne jabi. Son excellent le président guinéen Mamadou Doumbia a bora ne se ko tungara jabi. Ni danga de ala te baraka do kumakana. Ni galon tigela namara to ala te baraka do la. Ni se ko tungara be ka ni ke ko wera de la. Ya rabbi yama ala karanya ne bulu. Ne be se ko tungara be aw kolali kelen de contrôle la. Ya rabbi yama ala kana ke hera ka nyesinema. Fona ka soro ne ma o kanu faso kan de la. Mais ka fin fo aw ma bi. C'est pour vos biens. Parce que nous donnons Janfa kono. Ni sorasi e mogo Janfa. Sorasi ka Janfa ka jugal ni politicien taille. Mais ka tien de fo onyana. Bila italai. Ça nous e munke. Ni sorasi bla. Sorasi de bito mogo bala ki ke mogo ni fitini nge. Ne ere ya santi nge rantali. Mente do o fena. Sorasi de bi ke mogo ni ye quoi. A benra che. Ye mogo bay. Mogo baw bi ke mogo bay. Mais sorasi de bi jiki ki ke mogo dini. Ay sabali. Aw site sorasi blé. Président Simi était sorasi blé. Aw be kera politicien de parce que aw be ka politique bara de ke aw be ka do politique la aw ni be politique la ini mogo mu be barake mogo mu be glugi aya ta ali filmo nu ba supporter aw no si garalen te nyokona mogo si aw te ka mogo si fra nyokon ka ambe worom na kopi be jarder lendo be fara lendo e mali kera ina fo sogo sude surugu be yanfe duga be yanfe surugu o ya français duga o CDA o ambe kashi ne se gutungara kashira surodi abena la che aw hina de benela. Parce que aube entre le marteau et l'enclume. Ne be ka sauver de. Mais mogo munu be ka tigere fo aw kun. Vive Assimi. Oui, mon kera sente la kain. Abeni alache, abeni nga tunga che aw jugu saraka naba boya do luma. Ce sont vos pires ennemis. Président Fefe Bina ou kerefe mogo du bi. Joye Modibo Keita bia kerefe mogo te. Joye Thomas Sangara bia kerefe mogo te. Joye Ibeka bia kerefe mogo te. Ayem sen kere domina Ibeka ere kerefe mogo de kumbe. Quand ils sont en dollar, c'est d'état oui. C'est pour vous dire que ne me moufana. Ne t'as pas douter c'est un numéro de. Ne pas avoir 5 colonels, faut être un numéro de. Faut être au 5 colonels numéro de. Ne se gobe à la de délai à la cana au colonel ou fara. Mais bila obe straninka. Aye tchoroba lebu. Aye lebu faut ne casser quoi. Tiens aye toro quoi. Il va la caler comme machine. Mais te ni gagner bara du main. Kacheka yini da cheka. Mais tchebe bara la tchebe ka jamana jobe ka neni dongo don ka ujimi de fola ya damina trophée bureau ma siente kelengono et les mêmes choses continuent et ça ne se persiste pas et tche e be dogo fembe la ti dogo ala la koyi e be dogo fembe la bila ti dogo ala la ay sabali de me ka tien de fo nyana bi bila ya sabali mo mu me ka commentaire ou kebi mo mu me ka vidéo partager bi a be franci mo di o de besiga oula c'est la pure et simple vérité. Ne se ko ka problème na muso ko ba tara kan en ono ka be fini boyer la ko ka transition danga ne go nga kanake. Mente do bela. Ni mo ba ere frayer. Il faut jamais l'humilier. Chamo ko chama humilier la ka fanga yin kono. Bilay talay. Mo ko chama humilier la ou humilier la quoi. Les gens qui sont fiers de vous, les gens qui vous aiment ou be ka humilier. Il be sera clé d'état. Soit ça marche ou ça cache. Mais bilay talay. Aw ba jugu ka kuma kan na me kuma no na nyeni ke u bina fo kanya keta ujume mo fula dro mo saba dro olu ye jume onolu ya o mina be ko ka awla na o gena ka bo fanga ina bi ne se ku tungara tita malabli na o gena fanga ina bi kriji bene mine c'est pour vous dire combien de fois je vous aime beaucoup maintenant mara de fait nte galon fait ora to no tseka gere nyogona aga vidéo na je u shi garalen tawla mugo shi fara ni ko be fara lendo c'est dawo be kanyini kan fara aya la je na u bena alaba u garsige dale aw ni shogele mbanga ka mateme tele sabaka u tara amalo bankas comme nyoko ma delika ke oye kodo ye o te shi nyuma yi bon na u farale me nyoko ka alaba u garsige dale di ni fara damena ro ala be nani kabako mako de ka u fara awa mugo
Segu ka ye danga don ko ka fɔ aw ɲɛna ko mɔgɔ ko ni nana ni farafaralen jamana in kɔnɔ ko ala kɛ i biya dingɛ kɔnɔ u y'a ci don da Segu mɔgɔbaw ye n wele ka fɔ ɲɛna awa n fana filɛ ka ci fɔ aw ɲɛna Segu mɔgɔbaw ko k'u siranna ko u sirannen don ko janfa de bɛ yen ne fana b'u kɔ dɛ ne bɛ Segu kaw ko piyo Segu kaw a bɛ yɔrɔ dɔ Segu Tunkara bɛ yen bilayi Segu kaw ye tiɲɛ de fɔ mɔgɔ ba tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ ɲɛnama tɛ Mali kɔnɔ mun ma ne Segu Tunkara wele ka kuma ni a tɛ sabali ten sa a tɛ sabali mɔgɔ ye fɛn daminɛ la mɔgɔ ye wulila ka muɲu de bon à rien qui ne connaissent rien ol de be ka sangoro ta aw kɛrɛfɛ bi ama ke be ka système ya ambe be ka système de konna na o vilomani activiste ni tugura surasiw konna belan turuturu de do no sogali galon ka boy no ye sogali tun o be tla ka tunde fana yi na ma kɛ ka fuma ko nyama den ta to filɛ na nyanu bula ka shibon teke kono awa ne ka vérité de fɔlen fila ɲɛna bi aw ma bara ɲuman kɛ nin ye CNT kɔnɔ a y'an bɛɛ jigila tigɛ ni ye ka sogali ta de ni ye ka yira Macron malien africain panafricain bɛ ka sogali commentaire kɛ wagati min na CNT bɛ ka sogali la gosi ka yira ko Fransi sogali n'est rien ka yira Fransi la ko sogali tɛ foyi ye hali ni ala ye arjana dayɛlɛ ko malien bɛɛ ka don a kɔnɔ nugusar bɛ t'i jɔ arjana da la ko sogali tɛ don juguya bolo fo ka nugusar kun bronzelen don juguya bolo fo ka kɛ cɛkɔrɔbani ye ça c'est trop méchant un vieux il fa flan avec ka yɛrɛ faga jamana ye avec ka cɛkɔrɔba lebu dongo don avec ka dénigrer dongo don foyi tɛ bɔ a la mais fɛn tɛ fɔ Asimi ma fɛn tɛ fɔ tɔw ma aw bɛ jɛkulu la aw sɔrɔsi dama bɛ ɲɔgɔn protéger mais le premier ministre diɲɛ lagosi bɛɛ bɛ da cɛ kan cɛ a ye sabali sa a ye sabali sa a ye sabali hakɛ man ɲi bilayi talayi hakɛ man ɲi ne b'o fɔ aw ɲɛna n bɛ segin a kan n'a ka d'aw ye ne ka nin kuma in parce que mɔgɔ tɛ tiɲɛ fɛ o tɛ kɛ ne ka nin kuma in fɛ n'aw bɛ tiɲɛ fɛ aw bɛ ne wele ka ne remercier de vraiment politologue kan y'i ka kuma bɛɛ mais n'a y'aw méfier ne la ou bien n'a y'a kɛ kɛlɛ direct ye aw tan nɔnɔ ne tan basi ne fana bɛ n ka côté na ne bɛ Amérique yan a banna koyi ne ka ko bɛ ala de bolo a bɛɛ n'ala na kira cɛ awa ne nata tɛ mɔgɔ kan dɛ ni ye ne ye fana k'a fɔ n ko n bɛ ko kɛ Mali la c'est pour aider mon pays kuma banna pewu aw an ka Segukaw ka kuma lamɛn Segukaw ye kuma min fɔ yan an k'o lamɛn Segukaw ye danga dɔ don ne kasira de n balimaw a y'o ɲini an ka jɛ an ka Segukaw ka danga lamɛn Segukaw ye danga don dɛ an ka kuma in lamɛn lulu ye min fɔ ko o de bɛ sɛbɛn ko ka jamana diriger ni o ye o kumana an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ maa maa i sigilen don kɛlɛ ma ban dɛ kɛlɛ ma ban a ye wuli a ka jɔ kɛlɛ min bɛ senna nin ka jugu kɛlɛ dɔ in ye barisa nin ye jamanaden bɛnna min kan ka n'u yɛlɛma tile se kunjɛ fɛ maa damadɔ fɛ i ye sariya kalan cogo o cogo i ye sariya min kalan a m'a ɲini fɛ i ka na n'a a sariya sera ka voilà a y'o lajɛ dɛ a ye nin yɔrɔ fana lamɛn tuguni o kumana ka ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ a ye wuli a ka jɔ kɛlɛ ma ban u b'a fɛ ka an ka kɛlɛ ta k'a bayɛlɛma ka jamana ta k'a di Faransi ma ka jamana ta k'a di jamanaden juguw ma an ma jɛn n'a ye ka fɔ colonel Asimi Goyita ye u ye nin baara min kɛ ka n'i bolonɔ bila a la dɛ n'i y'i bolonɔ bila a la n ye jamanaden janfa jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i ko colonel Asimi Goyita k'i soutenir i ka faso jɔ la i ka faso kanu na o mana CNT mɔgɔw ye nin baara min kɛ an ma jɛn n'a ye an ti jɛn n'a ye an ti sɔn an b'o refondation de jamana b'i refondi de hali ni embargo ma wuli sani a ka fɔ k'a bɛ tugu CEDEAO nɔfɛ ka ko girin ka taa ni CEDEAO ma ko pour que embargo ka wuli embargo bɛ sigi don min na o y'a sɔrɔ an ye ko bɛ girin ka taa ni CEDEAO ma o b'an bali embargo la programme de b'u bolo programme de bɛ CEDEAO bolo programme min ni Faransiya d'a ma ka Mali ci ala malidenw a y'a lajɛ kuma bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye Segukaw de dɛ aw ka vidéo ma ban dɛ u ka vidéo wɛrɛ fana bɛ yen minnu fana k'a la tuguni an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ n y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali ko bɛ ka se degré kura min na sisan nɔ an t'an sigi bilen k'an ka jamana ka taga sira dɔ fɛ an ma diɲɛ ni sira min ye an ka nin yɔrɔ fana lamɛn faso kanu kan dɛ nka ni a y'a jɛgɛ ka mɔgɔw bɔ u ka hakilila la ko bɛ jamana janfa ala bɛ sanfɛ walahi maliyɛndenw ka sɛnɛ ala t'a kɛ fu ye ni maa min ko i bɛ kɛlɛ janfa ala k'i janfa ni maa min ko i bɛ Mali janfa ala k'i janfa
ni maa min ko Mali ka taa ɲɛ k'e ti hami n'o ye a ma ɲini Ala fɛ Ala k'a mɔgɔ bɔ o tigi la o tigi kɛ maa labilalen ye an ka jamana Ala k'a barika Ala k'a ka jamana kɔlɔsuma Ala ka jamanadenw bɛɛ u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ CNT mɔgɔw y'a malo u y'a kuma suli diɲɛ bɛɛ ko Mali ma ko sama sisan olu de bɛna to a bɛna fɔ a ma ko sonsa an ɲɛ b'a la hali maa minnu kun ye u bɛ sɛnɛ samara ye olu bɛ taa fɔ yɔrɔ sɔrɔ la CNT kɔnɔ Mali Ala i bɛ ka namiw olu bɛ taa fɔ yɔrɔ sɔrɔ la CNT kɔnɔ an b'an ka kɛlɛ la waati minnu na minnu ko ko ayi ko an ye fasoden jugu ye ko M5 ye fasoden jugu ye ko IBK de ye fasoden halala ye sisan olu bɛ nana olu bɛ taa fɔ yɔrɔ sɔrɔ la CNT kɔnɔna na o kumana a kɛra cogo di jamana kɛra cogo di a ye sabali a ka jamana in kɔlɔsibannen to a y'a kɛ Ala ni Ala kɛra kosɔn a ka jamana in kɔlɔsibannen to a ye bɔ zen la agenda caché minnu b'a bolo an b'a kalama o kumana jamana in tigɛ maa si sago ye ni Ala sɔnna a ma jamana in maa min tɔɲɔnnen don jamana in kɔnɔ o de ka ca kosɛbɛ maa tɔɲɔnnen ka dugawu Ala t'o fili dɛ o kumana jamana jugu jamana janfanba a y'a ɲini Ala fɛ Ala k'o juguya Ala k'o janfa Ala ka jamana jɔ kuma filɛ dɛ danga donna dɛ segukaw ye danga don segukaw ye ne wele ko danga donna ne tun tɛ fɛ danga ka aw minɛ surasiw parce que i b'a dɔn ni mɔgɔ bɛ janfa kɔnɔ i yɛrɛ t'a dɔn quoi tu es trop sûr de toi même ne ko i bɛ ka ɲininka k'a bɛ minɛ a tɛ da la i bɛ ka popularité min sɔrɔ aw si ma sɔrɔ mais i bɛ ka binɛ mun na parce que a ye janfa de kɛ aw b'o sira de kan n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bilahi talahi c'est des erreurs ne b'a fɔ aw ɲɛna parce que a wagati min kɔnɔ ne y'a essayé n ko n bɛ accès sɔrɔ n'aw ye ma se quoi pour savoir ce qui se passe mais ne yɛrɛ mɔgɔ ba fɛn fɛn ye ko Mali mɔgɔ ɲɛnama an y'a mɛn bi fana ko président Assimi ye tracteur di fantanw ma o diyara n ye bi o diyara n ye sini donc an bɛ président Assimi fo o yɔrɔ la donc an b'a a yɔrɔ fɔ yan'an ka bɔ vidéo la an bɛ bi date fɔ bi ye lundi 20 juin 2022 ko président Assimi taara tracteur de di Sénégalais ma a diyara n ye an bɛ i fo président Assimi an ma ɲini maliyɛn bɛɛ fana fɛ surasiw bɛ k'u seko kɛ mais jamana tɛ jɔ f'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na président Assimi ye baara min k'a ɲɛna dɛ an ɲini premier ministre Sogɛli ni Maliki Jawo an y'o ye ɲɔgɔn fɛ bi a diyara an bɛɛ lajɛlen ye a ye to nin cogoya na vraiment an ka laɲini o de an ka laɲini tɛ aw ka séparer koyi mais an b'a deli aw fɛ a y'a kɛ Ala kama a bɛ sira min kan a ka caman fara o kan a kana na furugu wɛrɛ bɔ yanni n ka bɔ kuma la président Assimi loi min fɛnna CNT la ka na loi in passer dɛ a y'aw sigi a ka kuma n'a ye loi in passer parce que ja de don n'i ma loi passer u y'i bila dilemme dɔ de kɔnɔ ne ye loi passer o kɔrɔ k'a fɔ k'i tɛ gouvernement fɛ k'i bɛ CNT de fɛ n'i banna loi fana passer o kɔrɔ k'i tɛ CNT fɛ k'i bɛ gouvernement de fɛ pour que o solution ye mun ye i bɛ Sogɛli wele ka colonel général Maliki Jawo wele aw bɛ sigi a bɛ kuma a bɛ fɔ ka bɛn kɛ ne t'a fɔ n ko karisa jo b'a la karisa jo t'a la mais ne bɛ mun kɛ nin dɔn ka taga muso dɔgɔya CNT kɔnɔ CNT in kɛra mɔgɔ la maloya yɔrɔ di bila a ma ɲa an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka taga an ka ministre kunturu Ibrahim Ikasa Mayiga k'o la maloya fo ne kasira a bɛɛ la cɛ ne ka ne tɛ se ka ne tɛ mɔgɔ min mɔgɔ la maloya ne tɛ se ka ne bɛ ba ye quoi ka mɔgɔ la maloya aw bɛɛ ye responsable devant les caméras du monde ka ɲɔgɔn na maloya fo dɔw bɛ tigɛ fɔ non c'est la démocratie a dugujɛ sabanan mun kɛra an ka dugu ma ciya cɛ ye sabali sa jamana si tɛ jɔ nkalon kan awa o logique ne t'aw supporter o logique kan ne kɛ nin b'aw kɔ bi n b'aw kɔ sini segukaw ye ci mun fɔ ko walayi ka digir'u la a ye Ibrahim Ikasa Mayiga dɔgɔyali mun kɛ a ye réconciliation kɛ Maliki Jawo Ibrahim Ikasa wele i ka wele a ka ɲɔgɔn faamuya wala ye mun kɛ a ma ɲa mɔgɔ t'i cɛ ɲɔgɔn na maloya tan c'est pas bon c'est trop mal vu a bɛɛ ni Ala cɛ juguw de bɛ yɛlɛ la bi ça fait combien de jours jugu bɛ ka yɛlɛ Maliko la bi juguw yɛlɛla parce que CNT y'an bila ni problème kɔnɔna na a y'a remarqué wagati min na an b'a la ko k'an ka mandat renouvelé avec la MINUSMA o wagati kelen kɔnɔna na an ka dugu bɛ ka attaqué o wagati kelen kɔnɔna na CNT mɔgɔw fana bɛ ka jahanama tasuma da an ka ministre kun k'an ka gouvernement lebu an ka sabali sa o bɛɛ ka Faransi sago de kɛ mais Ala k'an kisi o ma an ka mun kɛ nin fɔ Ala ka hakili ɲuman di aw bɛɛ lajɛlen ma Ala k'aw bɛn an ka laɲini aw bɛɛ ne mais bɛn tɛ kɛ nkalon kan awa n tɛ nkalon ko la bi n t'a la sini awa salamu aleykum